देखो अभी 11 बज रहे बट अंधेरा नहीं हुआ है. वाइट नाइट इन द पीटर. बोर्ड पर और उसका खर्च अराउंड 800 रुपये लिया पर पर्सन. स्टूडेंट कार्ड थे हमारे पास, इसकी वजह से हमने बस यही है हमारी वो, इसके साथ हमने बुक कराया था. Знаком с водной стихией Иконостас. Дельта главной реки города Невы почти полностью застроена и не современными, а такие яркие цвета. Неизвестная фамилия или уличная дорога. Улица получила свое название. और ये पूरा रूट है यहाँ का कैनाल का, और पीटर एंड पॉल वाटर इसमें भी जाने वाले थे. तो कल देखा था वो भी थोड़ा पार्ट आएगा, और पीटर्स की जो अंदर छोटी छोटी कैनाल्स हैं उसमें भी जाएंगे. तो बस अभी नज़ारे देखते हैं, एंजॉय करते हैं, और सभी फोटो और वीडियो खींचने में बिजी है. स्टूडेंट कार्ड में डिस्काउंट.
वापस आ चुके हैं जहाँ से हमने स्टार्ट является किया था। частью Исаакиевской площади, и अभी именно с रात него के नज़ारे удобнее लेंगे। всего любоваться अभी तो बज रहे हैं Исаакиевским वैसे собором и памятником императору 11:45। Николаю अभी I. खाना बाकी है, डिनर, तो डिनर करते हैं एंड Берега देखो अभी сооружали новые 11 बज रहे каналы बट и небольшие гавани для अंधेरा частных नहीं лодок. हुआ है। Этого White night требовало не in the только желание Peter. Петра I. पहुँचे यहाँ गणेश रेस्टोरेंट में, इंडियन रेस्टोरेंट।